जय जगन्नाथ बंधु आपण मानंकु समस्तंकु मोर आदर प्रणाम। मो ना हरिदास नदिया नवद्वीप रे रुहे आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत करुछि आजिर श्रीखोल पाठरे। ताहले बंधु आज आमे श्रीखोल पाठरे कौन शिखिबा? काहारो बा भजन ताल नदिया भजन पाई। ध्यान पूर्वक शुणंतु। से नदिया भजन तार नाम कौन, तार गीतर टाइटल कौन, यूट्यूब रे सर्च करिवे। कौन? भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। से गीतटा किपरि हबो आसंतु बजाई की गाई की सुनाउछि। एई बाजा गुड़िक आजिर भिडियो रे आपण शिखि पारिबे एवं एई गीत रे बजै पारिबे। एबे कहिबे आउ कोनोसी गीत रे बाजिबो नै? हां, किपरि? आगे भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, भूलिबे नाही। कृपा करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ताहले बंधु आसंतु गीतटी गाई की बजाई की आपण को देखाउछि। देखंतु। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे से होय आमार प्राण रे। जे जना गौरांग भजे से होय आमार प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। किपरि लागिला वीडियो रे कमेंट करी जणाइबे। निजे गाइबे बजै पारिबे। हां, किपरि मंत्र शिखि जांतु। किपरि मंत्र लेखा आसुची। एटा हला प्रथम मंत्र। मात्र दुईटा मंत्र शिखिले एई गीत रे बा जे कोनोसी भजन कीर्तन रे आरंभरु शेष पर्यंत बजाई पारिबे। हां, ताले एटा हला प्रथम मंत्र। कोन लेखा अछि? धातिटि तित्ता तातिटि धित्ता धातिटि तित्ता तातिटि धित्ता धातिटि तित्ता तातिटि धित्ता। किपरि शिखिबे? प्रथम स्टेप धा तिट्टी धा गोटे आंगुली मझिरे उड़ेई की डुगी सीधा एक साथी रे बजेइबे। धा 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 एटा हला धा। तापरे तिट्टी टी टी एगुड़िक चिपिकी बजेइबे। प्रथमे गोटे आंगुली तापरे तीनटा आंगुली मझिरे चिपिकी बजेइबे। भलो भाबरे देखिबे एटा उल्टा हाथ रे बाजुची। टी 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 टी। ताले आमे केते गुड़िक शिखिले? धा तिट्टी हैला। या परे गुरुत्वपूर्ण कथा एइटा को ख्याल न रखिले कोन उड़िया रे बोका बोका ही जिबे। कोन? धा तिट्टी। या परे जो शब्द देखंतु कोन लेखा अछि? धा तिट्टी यार परे लेखा अछि तीता। ए ती चेंटी रे बजेइबे। किपरि देखंतु मु किपरि बजौची, को जगह रे बजौची। एटा चिपिकी चेंटी बजे। प्रथम अवस्था रे बजेइले आवाज हबो नाही। न हो नियम पालन करंतु। एटा बजौ बजौ कुहंती परिपक्व अभ्यास रे परिणत हो जिवो। तापरे धीरे धीरे भगवान को कृपारु आसी जिवो। हैला। एटा हला चेंटी। तो एटा हबो ती ता। एथरे कोन बुझिले? हा तारे दुईटा हाथ बाजिबो। हां, किपरि? गोटे आंगुली मझिरे उड़ेई की थाप एइटा को कहंती थाप। हां, ताहले धा तिट्टी ती। ए तीटा आउ थरे कहूची। एटा को ख्याल रखिबे। ती ता हैला। या परे ता तिटी धित्ता ता तिटी गोटे आंगुली मझिरे उड़ेई की ता। तापरे ती टी हैला। ताले ता तिट्टी या परे धित्ता। एई जगह रे भी चिंतार विषय कोन?
এই যে ধি এটা চেন্টি বাজিব ডুগি সিধা এক সাথে বাজিব এইটা ভুলিবে নাহি তাহলে এটা হব ধি তা গোটে আঙ্গুলিরে মঝিরে উড়েকি তা তাহলে ধা তি 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 তা তা তি তি ধি তা ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବେ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ କିପରି ବାଜୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଖ୍ୟାଲ ନ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବୋକା ହେଇଯିବେ ଆଉ କଣ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ବହୁବାର ଦେଖିବେ ଲିଖନ କରିକି ରଖିବେ ଖାତାରେ ବାସ୍ ଶିଖିଗଲେ ଗୋଟେ ଥର ଗଲା ଆଉ କଣ ସେଟା ରହିଯିବ ମଥାରେ ବାସ୍ ତାହେଲେ ଏଟା ଗୀତରେ ବାଜିଲେ କିପରି ଲାଗିବ ଶୁଣିବାକୁ ଧା ତିଟି ତିତା 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 এইরকম চাললা ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖା ଆସୁଛି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଧି ଧା ତିତା ତିତା ଧିତା ଧି ଧା ତିନିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝିରେ ଚିପିକି ଡୁଗି ହାଲକାରେ ଘଷି ଏକ ସାଥିରେ ବଜେଇବେ ଧି 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 এইপটে দেখন্তু ঘষিবা মানে এমিতি এমিতি নুহ কামরে ঘষিবে ধি 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 তিনটা আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি ধি 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 একা সাথে বজেইবে তাহলে ধি হইগলা এবে ধা গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি সেমিতি ডুগি ঘষিবে এক সাথে বজেইবে তাহলে ধা 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 কেতুটা অক্ষর শিখিলে ধি ধা ধি ধা ধি ধা ধি ধা কাନରେ শুনন্তু এটা কিপরি কহিবাকু হুয়ে ধি ধা ধি ধা ধি ধা এই রকম এ হলা ধি ধা या পরে তিতা তিনটা আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি তি তারপরে তা গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি থাপ এক সাথে বাজিব থাপ এক সাথে বাজিব তাহলে ধি ধা তিতা या পরে তিতা ধিতা তিনটা আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি তি গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি তা তিতা या পরে ধিতা তিনটা আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি ডুগি সিধা এক সাথে বজেইবে ধি তারপরে গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি তা তাহলে ধি ধা তি তা তি তা ধি তা হেলা তাহলে এটা গীতরে বাজিলে শুনিবাকু কিপরি ধিতা তিতা তিতা ধিতা ধিতা তিতা তিতা ধিতা ধিতা তিতা তিতা ধিতা এই হেলা দুইটা মন্ত্র ত্যাহি শিখিবাকু পড়িব নহলে গীতরে কিপরি বজেইবে ভাল লাগিবনি ত্যাহি লেখা আসুছি কোন লেখা আছে তেরে খেটা ধা তেরে খেটা ধা তেরে খেটা তিনটা আঙ্গুলি তারপরে গোটে আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি বজেইবে কিপরি তে রে তে রে তে রে তে রে তারপরে খে এটা হবো খে তিনটা আঙ্গুলি মঝিরে চিপিকি টা তে রে খেটা या পরে ধা ধা কিপরি বাজিব গোটে আঙ্গুলি মঝিরে উড়েইকি ধা এক সাথে তাহলে তে রে খেটা ধা তে রে খেটা ধা তে রে খেটা হ্যাঁ আর গীতরে যেতবেলে ত্যাহি বজেইবে ভজন তাল নিশ্চয় বজেইবে ভজন তাল ত্যাহি কিপরি ম্যাচিং করিকি বজেইবে মিলেইকি কিপরি বজেইবে তারপরে পুଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ଯୋଡ଼ିବେ ଧରିବେ ମିଳେଇବେ ତାପରେ ତ୍ୟାହି ବଜେଇବେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିକି ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବଜେଇବେ ଏଗୁଡିକ କିପରି କରିବେ କାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିପରି धा तिटी तिता धा तिटी धिता धा तिटी तिता धा तिटी धिता तेरे खेटा धा तेरे खेटा धा तेरे खेटा धिता तिता तिता धिता तिता 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 धिता तेरे खेटा धा तेरे खेटा धा तेरे खेटा धा तिटी तिता धा तिटी धिता এই গীত গাইকি প্রথমରୁ শুনাই দেলি নাই সারে আউ থরে গাইকি শুনান্তু দেখন্তু ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে
সে হয়ে আমার প্রাণ রে, যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয়ে আমার প্রাণ রে, ভজ গৌরাঙ্গ। কଣ পুଣି ବାଜା ଧରିବେ, এইভଳିଆ ବଜାନ୍ତି ଗୀତରେ। ଆଉ କଣ ଏବେ ପଚାରିବେ ସାର୍ କଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ କାଗଜ ପତ୍ର ସିଗ୍ନେଚର ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଭଜନରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ବାଜିବ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଭଜନ ରହିଗଲା ତାର କଣ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ର? ନା, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେକ ଗୀତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଯଦି ସିଏ କାହାର ବା ତାଳରେ ହୁଏ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ବଜେଇ ପାରିବେ। କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, କହ ଚକା, ଏଇ ତାଳ ଧରିଲେ କହ ଚକା ଆଖି, ଏଇ ଚାଲିଲା। ଭଜ হুরে মন শ্রীনন্দ নন্দন, এই চাল্লা। জয় রাধা মাধব, এই চাল্লা। ওম নম শিবায়, ওম নম, এই চাল্লা। মরিবা পর্যন্ত গাউথিবি, শেষ হউনথব। মন্ত্র আগে শিখিগলে তাପରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସାରେ ମୁଁ ଗୀତରେ ବଜେଇ ପାରୁନି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଧରିବି ବୁଝି ପାରୁନି, ଡାଣ ପାଖ ନା ବାଁ ପାଖ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଥର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମନେ ହଉଛି, ଆଉ କଣ ବହୁବାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଛାତ୍ର ବୋଲି ମନେ ହବ। ତାହେଲେ କଣେଇ କଣେଇକି ଚାହିଁବେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, କୋଉ ଜାଗାରେ ମତେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା କଣ କେମିତି ହେଲା, ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା, ଏଇଟା କେମିତି ବାଜିଲା, ସେଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ କଥାଟା କେମିତି କହିଥିଲେ, ଏଇଗୁଡାକ ଖିଆଲ ପଡିବ। ଯଦି ପଡୁନାହିଁ ଭିଡିଓକୁ ବାର ବାର ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ର ଶିଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁବାର ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶିଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ କଣ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଭିଡିଓଟେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଦେଖିଲା କଣ ଆଉ ଏଟା ତ ଆଉ କେହି ଆଉ ଶାଢୀ ଫାଡି ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁନାହାନ୍ତି, ହେ କଣ ତିଲକ ଚିତା ଆଇଲେ କଣ ଧା ଗିଡି ଗିଡି ତା ଗିଡି ଗିଡି, ଛାଡ, ଏଇଆ ଆଉ କଣ। ଯାହା ବି ହଉ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କାଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ବାପା କହିଥିଲା କଣ, ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଖିଆଲ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ପାଠ ଶିଖିବେ, ଉପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖିକରି ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।